Mula sa dugang nga pagtibuok na ton kalilingon. Sa nabukid nga party, sa ngamon na sakupan, kaliling among gid ginaamligan. Amon mga dunang manggad, protektado gid namon para sa buwas damlag naton. Agud sa ulihin nga tinion, kabataan amo ang mapadayon. Kaliling, ikaw bugana sa paghatag sang amon kalanon. Gani kita tanan atong gid giniamligan, kay kung iya kuhaon paano kita magpadayon. Gani abyan halungan aton palang abuhian. Kaliling nunupod kita sa padayon nga pagtimbuok naton. Dali na abyan, updi na kami, kay mahulag-hulag kita tanan. Pagpangista pangumak kag batiranay, pangabuhian sang pinalangga ko nga mga kalilingnon. Lugas ang probenso kag kadalagan, hulag ta tanan para padayon nga pagtimbuok ta kalilingnon. Ginunamon, ubay kami nga kalilingnon, para amon maamligan ang imo dunang manggad para sa amon. Hatagi kami kakusog para amon batuan ang nagagubasin. Protektahi kami sa amon nga pagsalbar sang manggad nga imo ginhatag. Kaliling upod taya sa aton pagtimbuok, hulaw-hulaw aton protektahan kag bantayan. Siya ang nagahak sang aton produkto sa kadagatan. Mga puno sang aton kabukiran amo ang gasalbar sa tanan nga emerhensya. Matahong na sang tuwaryo, sang hulaw-hulaw bugal gid naton. Mabugnaw nga kabuayahan kag pasalan aton makatuan kag mapaliguan. Turismo tagag dunang manggad aton haksun kag halungan. Hulag na da upod ta pinalangga ko nga mga kalilingnon. Tatanan sa pagtimbuok, mula sa dugang nga pagtimbuok na ton kalilingon. Sa nabukid nga party, sa ngamon na sakupan, kaliling among gid ginaamligan. Amon mga dunang manggad, protektado gid namon para sa buwas damlag naton. Agud sa ulihin nga tinion, kabataan amo ang mapadayon. Kaliling, ikaw bugana sa paghatag sang amon kalanon. Gani kita tanan atong gid giniamligan, kay kung iya kuhaon paano kita magpadayon. Gani abyan halungan aton palang abuhian. Kaliling nunupod kita sa padayon nga pagtimbuok naton. Dali na abyan, updi na kami, kay mahulag-hulag kita tanan. Pagpangista pangumak kag batiranay, pangabuhian sang pinalangga ko nga mga kalilingnon. Lugas ang probenso kag kadalagan, hulag ta tanan para padayon nga pagtimbuok ta kalilingnon. Ginunamon, ubay kami nga kalilingnon, para amon maamligan ang imo dunang manggad para sa amon. Hatagi kami kakusog para amon batuan ang nagagubasin. Protektahi kami sa amon nga pagsalbar sang manggad nga imo ginhatag. Kaliling upod taya sa aton pagtimbuok, hulaw-hulaw aton protektahan kag bantayan. Siya ang nagahak sang aton produkto sa kadagatan. Mga puno sang aton kabukiran amo ang gasalbar sa tanan nga emerhensya. Matahong na sang tuwaryo, sang hulaw-hulaw bugal gid naton. Mabugnaw nga kabuayahan kag pasalan aton makatuan kag mapaliguan. Turismo tagag dunang manggad aton haksun kag halungan. Hulag na da upod ta pinalangga ko nga mga kalilingnon. Tatanan sa pagtimbuok naton kalilingnon. Mula sa dugang nga pagtimbuok naton kalilingon.
Kalilingamon gid ginaamligan. Amon mga dunang manggad, protektado gid namon para sa buwas damlag naton. Agud sa ulihi nga tinion, kabataan amo ang mapadayon. Kaliling, ikaw bugana sa paghatag sang amon kalanon. Gani kita tanan atong gidini amligan. Kay kung iya kuhaon, paano kita magpadayon? Gani abyan halungan, aton palang abuhian. Kaliling nunupod kita sa padayon nga pagtimbuok naton. Dali na abyan, updi na kami, kay mahulag-hulag kita